यही पीठरे आमर हनुमान मंदिर एठारे गादी यज्ञ मध्य रखा जाए। गोटे पीठरे विश्वाली ग्राम को आसते गादी मठ विषय आलोचना आम जहाँ भी आलोचना रखा किंतु मठ विषय आम बहुत किसी जानिले तेणु आसतु आज आम आम ये अंचल आमर जड़े बंधु जे अनेक पुराण शास्त्र पढ़ी गीता भागवत पढ़ी से बंधु को साक्षात होती बंधु सह ए विषय कथा हेबा आध्यात्मिक आमर वर्तमान चलनी आ कलिकला युग विषय आस किसी जानिबा। आम मठ देखा ये हूँ नागचंपा ये विराट गछ गादी मठ ठारे प्रभु गादी महापुरुष पूजकों द्वारा बर्तमान संध्या आलती आमर गादी मठ बोली ये जगह कहुई गादी महापुरुषों विषय कौन टी किसी कहना ये बर्तमान आसछन्ति पूजा करुछन्ति महिमा तो गादी पुरुषंकर अछि बोले पाखापाखि श्रद्धालु माने सब कहउछन्ति पर्वपर्वाणी किसी पालन करा जाए अष्टप्रहरी नाम यज्ञ करा जाए नाम यज्ञ होए जागर होए तापर कार्तिक मासरे गजपूज होए हाँ आम आज आसी विश्वाली ग्राम को विश्वाली ग्राम रे हमर गादी मठ पाखरे जे ए मठर प्रतिष्ठाता तांको सह आस कथा हेबा ए विषय जानिबा आध्यात्मिक उपरे आमर मठ मंदिर समस्त मठ मंदिर रही किंतु भगवान को ऊपर किपरि आस्था रही वर्तमान जनसमाजर ता उपरे टिके किछि आलोचना रखिबा। कौन मठ मंदिर जी जो प्रकार गला भगवान तो सही प्रकार लेबे जड़े जदि परमार्थिक आसिक साधु संघरे बसिला ताहले से साधु उपरू गति गला आउ जड़े जदि दुष्ट उपरू गला सी केबे साधु सन्त उपरू आसीबनी तेणु मठ मंदिर है ये 5 जन बसिले भगवान को लीला आलोचना हुए 5 जन न बसिले कौन मते एकाकी आलोचना करें ना कहीं ना एका आलोचना कले से मने मने चिंता करेंगे किंतु रहीजे तेणु यही हिसाब से ये मठ अच्छी मठ बहुत दिन पूर्वापुरुषर मठ हेले मठरे जहाँ जमी दुख कष्ट मठ चली चलिया भितर गोटे कथा है ये संसार रे दुनिया रे आमर किछि नाही आमे जदि सत पथरे चलिया ये दुनिया रे आमे सबु बेले भगवान को बाट चलीगले भी देखि परिया कलिजुग रे तो सत पथरे गले बहुत कष्ट पाउचंती जहा आमे जानु छु पथरे गले सेठी भगवान गोटे कथा कहले उद्धव पचारला तो कहले जेमे यदि सत मार्गे जीव ताहले तेमे विपद रे पड़ियो कौन विपद रे पड़ियो ना तेमे जड़े लोक जन को मारुथबो तेमे यदि सत कथा कहबो तेमे निजे मार खाइबो यहीटा हूँ ये कलिजुगर नीति कौन करा जाई परिबो ये कलिजुगर अंत कौन आसीबनी कलिजुगर अंत किसी आसीबनी कलिजुगर अंत आसीबो जे जेतेबेले कली समय आस्ते आस्ते कमी कमिका जीव सेते सत आसी आसिका जीव सत मार्गटा आसीबो जन समाज रे सत्यर संधान वर्तमान चली जो दिन सत्य आसी जीवो से दिन कली ही आस्ते आस्ते लोक मैंने बुझीपारे तथापि एबे लोक बुझी पारनती एबे माँ भौणी झील बो भी मानुना हाँ वर्तमान समय ये जुगरे किसी के मानुना कई मानुना ओजा घोर कली चली कहीं कहार की मानुना दीपटीए लिभिला बेले जोरे जली थाए आज्ञा कलिजुगर शेष समय अनेक अत्याचार अन्याय अत्याचार बढ़ी जाइछि निश्चिंत अन्याय अत्याचार बढ़ियो तेणु यही भली हिसाब रे ये दुनिया रे ये लोक एपर्यंत कहीं बुझीपारे तेणु ये कलिजुग अधर्म कले निपत हो अधर्म कले ये जाइकरी ये दुनिया रे क्षय हेबे क्षय हेले सत पथ कली पर सत्य आसीबो सत्य आसला से लोक संख्या कमी जाए धर्मार्थिक लोक थे से सत्य जुग आरंभ धर्मीय भावना आज्ञा यही तो आमर विश्वास रहिले ही जागृत हम आम आग को बढ़ी पार मंदिर में किसी अश्लील फोटो जो रोचे
ଏହା ତ ଅତୀତର ସେ ଯୋଉ ବାତାବରଣ ଥିଲା ଆମ ଶିଳ୍ପୀକାର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଫଟୋ ଅଛି। କାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଫଟୋ ଅଛି ନା 5 ଜଣ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 5 ଜଣ କାହାର କୋଉ ପ୍ରକୃତି, ସେ ପ୍ରକୃତି ସେଇଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବେ ବାଟେ ବାଟେ। ଆଚ୍ଛା କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବେ ନା ଜଣେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ଅନେଇକିରି ତାର ସେଇଠି ସମୟ ଶେଷ ହେଇଯିବ ବା ସିଏ ସେଇଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ସିଏ ତାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ଲୋକ, ସେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଦେଖି ତା ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଅତୀତର ସେଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀକାର ମାନେ ଆମର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ମାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ହିଁ ଥିଲା ଏସବୁ ଆଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇପରି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତି ଜାଗୃତ ନହେଲେ ସେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତେନି, ବାହାରୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଅଶ୍ଳୀଳତା ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ନ ରହିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ଅତୀତରେ ସେ ସମୟଟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଠିକି ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳତାଟା ଇଠି ପ୍ରକାଶ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଆକୁ ଅନେଇଲେ ହଁ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହବ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ଅନେକ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କି ଶଙ୍କର ତ ଅବତାର ନେଇନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବୋଇଲେ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିକିରି ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ବୋଇଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟା ଅଛି, ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲେ ମୁହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ମୁହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ମୁହିଁ ମହେଶ୍ୱର ମୁହିଁ ଏକା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର, ମୋ ଛଡା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଖେଳେଇକିରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ବୋଲି କିଛି ନ କରିକିରି ବ୍ରହ୍ମା ବୋଇଲେ ମୋରି ଠଉ ଅବତାର ହେଇକିରି ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ନାଭି କମଳରୁ ଅବତାର ହେଲେ, ନାଭି କମଳରୁ କୌଣସି ଲୋକ କେହି ଅବତାର ହେଇନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲ କି? କିନ୍ତୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ କି? ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଗ୍ରହ ହଉଛି ଭଗବାନ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଲ, କେତିକି ମିନିଟ୍ କେତିକି ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲ, ତମର ଲେଖା ହିଁ ରହିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ କତିକି ସେ ଲେଖାଟା ଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏତିକି ମିନିଟ୍ରେ ଇଏ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଇଏ ପିଲାଟି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୋଉ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଶନି ରୂପରେ ଥିଲେ କି କାଳ ରୂପରେ ଥିଲେ କି କୌଣସି ରୂପରେ ଗ୍ରହ ରୂପରେ ଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଗଣନା କରିକି ଆସିବେ। ଜାତକ ବିଚାର ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ବିଚାର ହବା କଥା ସେମିତି ପ୍ରକାର ହେବ। ସେ ସଠିକ ବିଚାର ଆଜ୍ଞା କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଜାତକ ବିଚାର, ଏହା ଆମେ କେମିତି ମାନିବା ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ସବୁ ଭୁଲ। ମଣିଷ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଭୁଲ, ତଥାପି ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଏ ସଂସାରରେ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସିଏ କହୁଛି ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, ସେ କହିଲା ସତ୍ ବାଟରେ ଚାଲ, ଆମେ କେମିତି ଅସତ ବାଟରେ ଯିବା? ତଥାପି ଲୋକ ଅସତ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହିସାବରେ ଦୁନିଆଟା ଚାଲିବ। ଦୁନିଆଟା ଯଦି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ସତ ମୁଁ ଅସତ, ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ସତ ମୁଁ ହିଁ ଅସତ, ମୁଁ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ମୁଁ ହିଁ ଶାନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାହା ହେବି। ମୁଁ ହିଁ ଜନ୍ମଦାତା ମୁଁ ହିଁ ସଂହାରକ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତମକୁ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ପଠେଇଛି। ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତୁମେ ସଂସାରରେ ରହିବ। ତା ଭିତରେ ଯଦି କର୍ମ ଭୁଲ କଲ, ପାପ କଲ, ବହୁତ ଘୋର ପାପ କଲ, ମଣିଷ ମାଇଲ, ଜୀବ ମାଇଲ, ବୁଝିଲେ କି, ତମର ଆୟୁଷଟା କମିଯିବ। ଆହୁରି କିଛି କମ ଦିନ ଭିତରେ ତମେ ବିଦା ହେଇଯିବ। 10 ଲେଖିଲା, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କଳିଯୁଗ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମକୁ ତ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ରଖେଇଦେବେନି, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ନା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଟ କରିଦେଇଛି। କଣ ବାଟ କରିଛ? ନା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟକୁ ତମେ ଯିବ। ନୈମିଷ ଅରଣ୍ୟରେ ତମେ ମାନେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବୋଝେଇକି ରଖିଛି, ସେଠି ଖାଇବ, ମୋ ନାଁକୁ ଭଜିବ ସେଇଠି ବସି, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ଯଦି ତମେ କଳି ଯୁଗରେ ତମକୁ ମୁଁ ସ୍ଥାନ ଦଉଛି, ତୁମେ କଳି ଯୁଗକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତମକୁ ଲୋକ ରଖେଇଦେବେନି। ତୁମେ ସତ୍ କଥା କହିଲା ମାନେ ତୁମେ ମାଡ଼ ଖାଇବ।
तुमे तो केवे मुनि ऋषि तुमे माने तो केवे मिछ कथा कहबनी तुमे ये जुगरे सत कथा कहले माड़ खाइब आ गोटे पद लिखे भगवान भक्त कहले प्रभु आमको टे कली जुगरे जन्म दब आम टे तुमे कली केमी करुच तुमे निजे करुच कली तुमे केमी करुच तीन जुग जाक सत्य जुग गला त्रेता गला द्वापर गला जाते सेमती आम देखी देखी आइलु ये कली जुगटा शेष जुग तुमे केमी करुच मुझे आम टे देखी भगवान सारे कथबार्ता होनी आमरी भाया लोक भक्त मुझे बड़ भक्त मु भगवान को पाई जाइए मुझे प्रभु आम टे कली जुग देखू ना तुमे जदि कली जुग देख तुमे कौन कली तुमे रहीपर कली तुमको जन्म देदेवी मु जन्म देदेवी तुमे बुद्ध है मुझे तुमको जन्म देदेवी कली तुमे कली कौन तुमे चलीपर ना तुमे चलीपर ना फिर प्रभु आम केमी कली जन्म होकर कली की देखू ना तापाई बाट करदे ना तापाई बाट है कौन ना तुमको मूक बधिर अवतार रे मु जन्म दे तुमको मूक बधिर अवतार रे जन्म देले तुमे कौन हम ना सबू देखिब सबू शुणव क्या किसी कहीपर आम धेराक माड़गोल होचे मु तुमको माइली मूक बधिर तो देखिले सब शुणिले गले मुझे कह ना ना सी मानी सी माइला उल्टी ताठे माड़ हम बुझल कि उल्टी ताठे माड़ हम जड़े लोक घर पाखे घरे लोक कौन कर आसिक पशिक बंधुक धरिक गुड़ी फुटे देकर मारदे पड़े जाऊँ घर पाखे घर लोक आड़ू पलिया कहीं आड़ू पलिया ना आमुसी मारदे बुझे भय तेणु ये जुगर नियम है से ये जुगटा से हिसाब से चलो से चलो गोटे कथा ये जुगरे तुम देख आमको जो 10 वर्ष होता से आम गोटे घरे जदि गोटे पुओ बापर जदि 3 पुओ 4 पुओ होते से 3-4 पुओ जहाँ 5 टंका रोजगार करते आनी बापा को दौले से घर खर्च दुख कष्ट चलता एबे जहाँ कम रोजगार करूँ बहुत रोजगार करते जे जहाँ पैसा जे झार लक्ष्मी हाथ को जाऊँ ना माने जो आम माँ लक्ष्मी हाथ को सब जाऊँ जहाँ बंधुक सह आम कथा ही बहुत ये विषय आध्यात्मिक विषय आम जानिलु किंतु मठ पाखक आसीलु अनेक ऐतिह्य विषय आम जानिलु पौराणिक विषय जानिलु हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा तार आसतु आज भिडियोटी को ये शेष करवा।